manami kung may ara ka nga ginaatinan nga mga bagay nga mo sila nga mga training kay makadugang gid sang kapasidad kaalam sa imo kag maaplikahan gid ang sa imo nga panimalay kay sa community. Blessed kami nga sang tuig 2023 amo dito ang time sang signing sa MOA namon sa PCDR kag madamo man kami sang napasalamatan kag thankful gid kami no kay nga damo kami natun-an ilabi na gid sa mga training. Sang pag-abot sang PCDR diri kag na sang training daw kami nga na-learn namon kung if ever nga mag-abot naman ang kalamidad kami sang mapa kung diin kami nga area nga safety agyan tapos kung diin kami pwede ka pakato sang amon nga mga tawo sa safety man nga pwede nila nga mapasilungan. So, during sa mental health training, so dito ko gid na aplikar ang during may ingod kami balay nga nalipong. So, isa sa natun-an ko nang gitudlo to sang lecturer to sa amon nga once malipong ang isa ka tawo i-press lang sa diri. So, dako dito nga buli kag pasalamatan sang pamilya kay kalima tumalipong. So, gi-press ko lang diri sa iyang kag naumpawan siya. Dako gid nga bagay ang amon nga na-experience sa training nga nakabulig kami sa amon pareho. Hindi na namon kinahanglan dalon pa sa doktor or sa hospital kay layo ang amon nga hospital dire. So ang gitudlo ni DPCR sa amon na-apply gid namon sa amon nga pareho. Sa Bintusa kay naka-apply man ako, nabintusa man ako tapos after sadto ang pamilya ko kay may mga hapo. So ang husband ko kag ang kabataan do na apply man namon. So nami gid man siya sir nga amo na pamaagi kay sa iban ko man nga mga upod na namian man sila nga amo to nga training ang naagyan kay magamit gid namon sa panimalay especially sa amon nga bana or sa iban namon nga family. During sa skills training, ang amon nga product din gamit naman anay apply sa among pamilya sa mga bata ilabi na gid sa akon nga hinablos kay may ubog ging na-apply ko namon kag okay man kay sa mosquito ginimo ko namon nga mosquito repellent. Ang cucumber, ang kalamansi, ang kamote kag ang tanglad. Oo, ginobra namon. Ang amon man kalamansi, daw easy lang to kay kung may tanong ka nga kalamansi sa imo palibot, ang mga bata kung ginapang ubo, kinahanglan mo naman nga maghimo nga hindi ka na kinahanglan nga magbakal kay ikaw na mismo mahimo na kay kabalo ka na sa proseso nga pag-obra. Tapos ang tanglad kay amon mga senior citizen, mga high blood. So ang amon to nga tanglad ginlibod namon to sa mga amon mga kamalaman mas nagustuhan nila kay mga high blood sila silik namon ginlangon namon sila gani nga ang inyong maintenance sa high blood take na lang kamo sang Diyos nga tanglad para hindi na kamo magbakal sang inyong maintenance. Dira namon na balaan nga kada mo gali kami di sa mga tanom nga ara lang sa palibot namon wherein nga dako gid ang makabulig sa amon. No nga sa diin sang una ang kalatsutsi tulo ko lang na namon kalatsutsi lang pero subong niya nahimo na namon nga ointment para sa mga skin disease kag na-apply na namon sa mga kabataan kag sa mga hinablos namon wherein effective gid kag nalipay man kami sir not only this mga training during disaster gaara gid kamo through response lalo na sa pag-pristine nag-relief delivery operation kami rin sa amon nagbulig na panghatag relief goods kag nagapasalamat man kami nga ang PCDR kaupod sang Johanniter naton nga funder may naghatag sang 5 kata tent ang aton nga pinakadako-dako nga mga tent nga sa tuod-tuod lang amo pa lang kami sina na kabaton gid nga sang tent nga na kag nagapasalamat gid kami in behalf sang amon nga barangay kaupod sang amon barangay officials nga natagaan kami sang sina nga tent nga makabuligid dako sa mga pumuluyo namon sa kung ano man gid nga kalamidad ang mag-aabot sa amon. Para sa akon sir, mas ang gusto ko gintani nga ma-improve namon ang about sa amon nga health. Sa akon nga personal gusto ko gid nga maka-add kamo training liwat sa amon
or duga nga training sa health nga kinatawag pa na ma'am. So we would like to thank Johanniter, PCDR family, Dagyaw Pisante. Thank you so much kay nakilala naman kamo ka nag-abot kamo diri sa amon sa barangay nga nagbulig ban sa amon nga ma-experience namon ang mga training ninyo. Thank you very much, Gid.